हाँ हेलो बुढ़ी एपटे मरीगला बुढ़ी मरीगला अरे काठ नहीं कि जल्दी आ काठ दरकार काठ नुह कौन प्लास्टिक रे पड़ा हम जल्दी आवे हाँ रुह रुह मुझे देखुची टली वाला देखी नहीं जाऊँ रुह देख टली वाला खोज कि तमें टली चलाउछ कि जदि टली वाला तो सीधा से हाथ उठी पड़ेगा भाई मुझे तुम टली वाला विषय पचार तुम मत आलू वाला एड्रेस कौन दौच सुन हाँ हाट भर गोटे विराट बर घर कौन भूत फिल्म स्टोरी कहले विराट बर गछ भर गोटे विराट बड़ टलटे अच्छी भाई से टली ना जो नंबा अशोक लीलान 10 टका ट्रक सुन से विराट बड़ टली उपर गोटे विराट बड़ टली वाला शोई थब गोटे कुनी टली वाला शोची गोटे कुनी चषमा लगे ता पाटे गोटे बड़ लंबा बिटे भाई तुम हर पटनायक विषय कहूच बोधे रमेश टली वाला विषय कहूँ रमेश टली वाला रमेश 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 टली वाला रमेश 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 टली वाला मुझे एक पागल घर परिचय मते मगना रे रे हे टले 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 जा भाई डाकुचन शुणी के अरे बोका चोदा तत्ते डाकुची रे मो ना रमेश आना टली आना रेडियो रास्का बडी पी पी मुंड काम करनी सकाल उठी माल पी दौची ना बे कौन तो ना रमेश रमेश हो रमेश एठा को आस रमेश टली वाला रमेश 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 आ बालू को एका काई पळेले मते काखेइबु देखनी हां कहब ना रमेश टली नहीं कि आ हो रमेश टली नहीं कि आस आज्ञा भाई टली वाला रमेश रमेश अच्छा मु जीबी टली जीव रेडियोटा भी नहीं जीवी भाई तो गोष्ठले पड़ुची भाई तो रेडियो आने चप्पल आने जहाँ आणुचु आने मो बुढ़ी माँ मरी साडे काठ जीव बुढ़ी मर जाइए हेटा कहब ना आगु ए सब जमा भेड़ा नहीं आगु कहया कथा ना नहीं हे हे भाई 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 गोटे जिन छाड़ी भाई गोटे मिनट था खाली गली आई हे घर यहाँ आमर अरे भाई ता पागलटा रे केतबेले कोटा आनिबो छाड़िबो निजे भी जानि पारुनी भाई पागल नहीं कहूच सर मेन जिनसा छाड़ दी जाइली को मेन जिनस भाई अरे भाई मेन जिनसा आसले मुझे हैंडसम देखा जाऊँ तो ऑर्डर मगई पार 2 दिन भितर तुम घरे आसी पहुँच जाइए रमेश से गोटे चिकना आज गोटे मगेबी भाई मु नगौची भाई मगौଛନ୍ତି आपण माने भी मगेया भूलंतनी मुस्टाक्र स्किन लाइटिंग कॉम्बो हम बुढ़ी पड़ा हम साढ़े चाले रमेश काठ पैसा दे देइछि बाला से बीड़ी गुड़ा कहीं एते टाणु जुए देसी जिनस काठ पैसा दे देइछि टली काठ लोड हो गला आइदी घर पाखे पहुँच मुझे आगे जाऊँ भाई गाड़ी बहुत काम अच्छे अच्छा छकरू कुआड़े जी कहला अरे भाई से 3 छकीटा पड़ो बाँ पटे पड़े फास्ट घरटा आमर बुझिगली तमे बिंदास जाए माँ पाखे कांदु था मु काठ नहीं पहुँच डेरी करू नहीं सकालु उठिले भाई ना बीड़ी मु पिए हलिकी झुलिकी रास्ता रे चली मु खाए बाकाड़ी देखिले टली मो अटकी जाए खैनी सांगरे जलता पकेई खाए किए 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 रमेश टली वाला रमेश 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 टली वाला रमेश 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 टली वाला बांक पड़े भारी टेंशन कौन मत कहते से जो 3 छकीटा पड़ो बाँ पटे पड़े फास्ट घरटा आमर डाण पटे अरे मु जानी पारि कि जानी 17 वर्ष है टली चल मौसा आ गया मौसा आ गया रमेश टली वाला रमेश 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 टली वाला रमेश 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 टली वाला मौसा हाँ ए जो रमेश काठ लोड कला कुआडे गला गलान चली केतबेले गला अध घंटे गला अध घंटा गलानी
ଆଗ ଯଦି ମାରିଦେବି କୁଆଡ଼େ ବାବୁ ବାବୁ ବା ଚାଲିଗଲେ ବାବୁ। ବାବୁରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ, ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି? ଆ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲା ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି। ଇଏ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ମାରିଦେଇଛି ଆଉ। ମା ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବାବୁ, ମୋ ମନ କହୁଛି ମା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ହେଲେ ହତବାଗା ଗୋଟେ ଥର ବି ମାଆକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ବାବୁ। ବାବୁରେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତି। ରମେଶକୁ ଦେଖିଛ? କାଠ ନେଇ ଗଲା ଟଲି। ମୁଁ ଏଇକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଅଇକା ଆଇଲ କାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆଇଲ ନାଇଁ? କାଠ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ମଧୁଆ ତମେ ଗୋଟେ ତାକୁ କହିଲି ବୁଢ଼ୀ ମରିଛି କାଠ ନେଇଯାଅ, ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟା ମରିଦେବି ତାକୁ ନହେଲେ ମତେ କହିବ ଦେଖୁନ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଉଛି ବୁଢ଼ା। ତତେ ହିଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରମେଶ, ନହେଲେ ଟଲି ପଇସା ତୋର ମିଳିବନି। କାନ୍ଦ ରମେଶ କାନ୍ଦନୁ, ନହେଲେ ତୁ ଆଜି ବିନା ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇବୁ ଘରେ। କାନ୍ଦ ମା, ବାବୁର ମୁହଁକୁ ଥରେ ଦେଖ ମା, ତମେ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ମା। ଘରେ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି, ରୁଟି ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସରେ ଭାତ ଫୁଟିଛି, ହେଲେ ମା ତମେ ନାହ। ବାବୁ ମା ମୋଟା ଥିଲେ ନା ପତଳା ଥିଲେ? କାଠ ହବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତ, ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କାଠ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆବେ ପାଗଳ, ମା ମୋଟା ଥିଲେ କି ପତଳା ଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆରେ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଇଜ୍ କହିପାରୁନି, ଇଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇଜ୍ କେମିତି କହିବ? ଇଏ ତ ମୋଠୁ 3 ଗୁଣା ମଧୁଆ। ଆରେ ଭାଇ ରମେଶ ଟଲିଗଲା, କୋଉଠି ଅଛି ମତେ ଦେଇକି ଗୁହରେ। ତମେ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲ କି? ଆସିବା ରମେଶ ଦିଗର କାଠ ନେଇକି ଯାଇଛି। ରମେଶ ଦିଦି ଅଛି ତା ମା, ମୋ ମାଉସୀ ଆଜି ତାକୁ ପେଣ୍ଟରେ ନ ମାରି ମୁତେଇ ଦେଇଛି ମତେ କହିବ। ବାବୁ ଏଇଟା ହାଣ୍ଡି ବସିବ ବାବୁ, ସେପଟେ ଘାଟ ଫାଟ ସବୁ ରୋଷେଇ ହବ, ଗାଁ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ବାବୁ, ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ ପୁରୀ କରିବା ନା ଚୁଡ଼ା କଷା କରିବା? ଚୁଡ଼ା କଲେ ଟିକେ କାଠ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନା ନା ପୁରୀ କରିବା। ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାଠ ମୁଁ ଦେବି ବାବୁ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାଠ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି ବାବୁ। ଆବେ ପାଗଳ, ତୋ ମା ମରିଛି, ମୋ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରୀ ଡାଲମା କରିବୁ ନାଇଁ? ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଛି, ମୁଁ କାଠ ନେଇକି ଆଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ମରିଛି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଛି? ଆବେ ପାଗଳ ଦେଖିବୁ ଯା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଶୋଇଛି। ବାବୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ବାବୁ, ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲା, ସେ ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ରାଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଗୁଳି ବାକି ଥିଲା। ବାବୁ ଆଣ ବାବୁ ସେ ଗୁଳିଟାକୁ ବିଲେଇ ଶୁଖା ହୋଇ ଖାଇ ଦେଇଛି ବାବୁ। କଣ ଥିଲା କହିଲ? ଖାଲି ଖେଳିଲେ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେବି। ତତେ ମୁଁ କହିଲି ଛକରୁ ବାଁ ପଟେ ଯିବା ପାଇଁ, ତୁ ଡାହାଣ ପଟେ କଡାଇଥିଲି। ଏଇଟା ତମ ଘର ନୁହଁ? ହଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ବାବୁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା କିଏ ମରିବ, କିନ୍ତୁ କାଠ କିଏ ଆଣିବ? ତୋ ବୋଉ। କମେଡି କରୁଛ ବା ବାବୁ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା କମେଡି।